କନ୍ୟାକୁ ଭଣଜା ଗନ୍ଧେଇଲାରେ ରଜରେ ଆମ ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶମ୍ଭୁ ମନେ ରଖିଥା ଦେଖେ ତାକୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ କିନ୍ତୁ ରାଇ ଭାଇଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। অননে সাপକୁ যেতে ক্ষীর দেই পশিলে বি তা চোটরে বিষ থাই রুদ্রনারায়ণ মনে পকা সেদিনর যাবড় মনে পকাবে ঝাড়িবি না সালা কিন্তু রথযাত্রার মু শম্ভু দেখিবি শম্ভু ফিল্ম অনানি মজার আজ্ঞা মোহন মাঝি এর বাপরে ভারি কষ্ট হয়ে ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମାଝୀ ଯାଉ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାପରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ମାନେ କୁହେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ବେଳେବେଳେ କରିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ହୁଏନି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।